usa ka baryo nga puno sa katawa. Makita nato ang unom ka higala nga pirmi magtapok. Sila ang klase sa barkada nga bisan unsay problema, ang tubag pirmi, katawa, kaon ug kalingawan. Apan sa ilang panag-uban, usa ka balita ang makausab sa tanan. Kapuya oy, lagi project na pud. Unsa man to atong roleplay oy? Wala ka mamo nga artistahin man ta. Uy, tanawa ra gud ninyo ning naon ako, mura jud artista pero actress nga pang horror, dili sa teleserye. Uy, mo to guni mo Victoria oy. Murag artista man gani ka sa pananaw, pero kung artista ka, ako ang dapat ang leading man. Leading man? Santissima, maliding man ba nang naong nga Pedro? Mura magtimus. Sakita po ka mga istorya Rosa oy, mura mag nabuak akong heart. Basta si Victoria, bisan unsay pangsulti, katawaan ra gyud nato. Ang importante, lingaw ta, basta magtapok sa tanan. Mao lagi, mao ning barkada nga lami, away pero sinugsuganay lang. Victoria, pagkaw na diri kay mapugnaw ring kanon. Oma! Tabang! Victoria! Victoria! Victoria, ngano ka man? Galain akong lawas, ma. Unsa may resulta, Dok? Ayaw biya ka kurat ha. Pero adun na siya ay cancer. Dok? Hoy, hoy, dili sagud. Na ako'y iingon ninyo ba? Seryoso ko karon. Ayaw ba ko ninyo kataw Unsa man na Victoria? Gikan ko ganina sa ospital, nagpa-check up ko, kay lain jud akong gibati this past few days. Giinan ko sa doktor nga na ako'y kanser. Unsa? Dili na tinuod, oy! Ay, magtuon ni Victoria. Na-joke na po na siya. Feel na ko, tinuod ang gisulti ni Victoria, kay maila sayang na. Wala ka diya Victoria. Pag sure diya oy, ayaw tang pagso ginana, di na maayo. Ilan? Itaw. Oh, seryoso ko. Wa ko mag-joke. Pero tanawa ko, oh. Bisagi cancer na. Wa pagyapon ko. Victoria, bisan unsa pa na imong sakit na diabetes ba na, high blood o cancer, nami para nimo. Dili ka mag-inusara nara ko. Este, kami di ay maong labanin na imong sakit. Victoria, dili gud ka na mabiyaan. Sa tanan ni mga lakaw, kuyog mi. Bot-bot ni mo Rosa. Ay kay nagmalibang si Victoria, mauban ka. Pahaba ka, Jose? O bitaw, maski sa ospital, magdala ko speaker, kay magdawit ta sa basang-basa sa ulan. Ako, magdala kog dili nimo pwede kanon. Bisan bawal, basta lingaw ka. Mao bitaw na giingon nila nganong lamig magyud ang ginadili. Ako, magdala ko kamera kay gusto na ko makuha ang tanan nato nga katawa para naatay memories when nagpaayo si Victoria. Sus, oy, baog yun ninyo, mga bukang yun mo. O ba't nga dili ko mahadok sa kong sakit, kay baog kong naamos akong kiliran, o dili ko ninyo biyaan. Dili ang sakit ang makapili sa tawo, kundi ang pag-inusara. Pero ay kabalakan nami kanunay para nimo Victoria. Andam ko magbilar para nimo pabantayan lang tika. Sumangil naman yung nagtimos, oh. Ay, baw mo, kung mamatay ko, ayaw ba yung hilak ha? Hilak lang mo, buhay pa init sa Bisan ayaw ka pa sa Victoria, dadon ka na mo sa among kasing-kasing. Bitaw, maski sa sunod nga kinabuhi, barkada gyapon ta. O walay makapap
sa akong utang nimo, dili na ako mabayaran, kay na naman ka sa langit. Hala no? Awal nakalimtan na ako imong utang. Victoria, salamat sa pagtudlo nga ang kinabuhi dili suklanan sa kadugayon, kundi sa katawa ug gugma nga imong nahatag. Maog yun. Cancer ni uy, pero dili ni makapili sa akong paglab ninyo guys. Hangtod sa katapusan, kamo akong kalipay. Namura, iba mong taon ko mamatay pero kahisgot naman taon ta. Palablabas ako ninyo, be. Kisa marong baho. Mamatay mo butag sa'yo, ani, oy. Ug mao kini ang sugilanon sa usa ka babayi nga bisan sa kasakit, nagpabilin nga malipayon ug makalingaw. Sa tinuod nga kinabuhi, dili ang kamatayon ang katapusan, kundi ang kahayag sa gugma ug panagigalaay nga magpabilin hangtod sa walay katapusan.